Welcome to the French with Masum YouTube channel. On this channel, you can watch French words, sentences and grammar. বন্ধু বা বান্ধবীর সাথে ফরাসি ভাষায় কথোপকথন অনুশীলন। হাই, তুমি কেমন আছো? Salut, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? আমি খুব ভালো আছি। আর তুমি? Ça va, très bien, et toi? Ça va, très bien, et toi? নতুন কি খবর? Quoi de neuf? Quoi de neuf? তেমন কিছু না। আর তোমার? Pas grand-chose, et toi? Pas grand-chose, et toi? তোমার দিনটি কেমন কেটেছে? As-tu passé une bonne journée? As-tu passé une bonne journée? Please subscribe the channel if you like this video. আজ সন্ধ্যায় কি করবা? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? তুমি কি কাল ফ্রি আছো? Es-tu libre demain? Es-tu libre demain? আমরা কি সন্ধ্যা 6টায় দেখা করতে পারি? On peut se retrouver à 18h. On peut se retrouver à 18h. এখন কয়টা বাজে? Quelle heure est-il maintenant? Quelle heure est-il maintenant? বাইরে যাওয়ার সময় হয়েছে, তাই না? C'est l'heure de sortir, non? C'est l'heure de sortir, non? Merci pour voir cette vidéo.